पेशावर बमقابلہ लाहौर NTDC। बॉल पहली सर्विस करेंगे राउफ सेटर NTDC लाहौर। थैंक यू मिस्टर इम्तियाज। राउफ की सर्विस रिसेप्शन हुई, शानदार सेटिंग। फारूक फ्री खिला दिया बिल्कुल फारूक को, बेहतरीन अटैक सर्विस। थैंक यू मिस्टर असद खान। फारूक की सर्विस नेट के साथ टकराई सर्विस 1 ऑल। थैंक यू मिस्टर असीम। खुश आमदीद कहते हैं आपको पंजाब नेक्स्ट में। पहला सेट है इंजीनियर असीम, पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर्स में इनका शुमार। अच्छी सेटिंग और सेंसिबली प्लेड, अच्छी रिसेप्शन उस्मान शानी। व्हाट अ स्मैश, दिस इज ज़ुबैर गुजर। रहीम जानी, वेलकम मिस्टर रहीम जानी। सलमान साहब थैंक यू। लवली अटैक, मुजाहिद भाई शुक्रिया। ज़ुबैर गुजर बेहतरीन सर्विस, अच्छी रिसेप्शन। राउफ की सेटिंग, उस्मान शानी ब्यूटीफुल स्पाइक, लवली डिफेंस। वेल प्लेड अगेन। फिर से हुआ बॉल, उस्मान शानी एक बार फिर अच्छी स्मैश, कमाल का डिफेंस, शानदार सेटिंग। व्हाट अ गेम, नाइस सुपरबली डन बाय उस्मान फरियाद। थैंक यू। 3 ऑल के साथ सर्विस, अच्छी रिसेप्शन फारूक सवात की। वेल प्लेड, पनिश्ड अवे, लेकिन मैच रेफरी की विसल फाउल। 11 पॉइंट। पॉइंट पर बासط अली मानी, बासط मानी सर्विस जारी रखेंगे। 5-3 पहला सेट जारी। फारूक सवात अच्छी रिसेप्शन। व्हाट अ गेम, सेंसिबली प्लेड। पॉइंट फॉर पेशावर फॉर फजल बरकी। अगली सर्विस 5-1, ब्यूटीफुल सर्विस। पॉइंट अगेन टीम पेशावर। इस दफा फ्लैट सर्विस, कोर्ट लाइन कॉम्प्लेक्स में इन एक्शन। सर्विस, अच्छी रिसेप्शन, कमाल की सेटिंग और फॉल। मैच रेफरी की विसल, पॉइंट फॉर पेशावर। विशाल का खींची नेशनल मैच रेफरी इस मैच को लाइव एंजॉय करते हुए। सर्विस करेंगे सरीर खान नंबर 6-7-6। अच्छी रिसेप्शन, राउफ की सेटिंग और वेल स्टॉप, ब्यूटीफुली डन बाय फारूक सवात। थैंक यू शानी मालिक भाई शुक्रिया। फारूक सवात बिल्कुल लेजेंडरी। सरीर सर्विस, सेटिंग अच्छी नहीं लेकिन ब्लॉक अच्छा रहा और मैच रेफरी की विसल फॉल का इशारा। इरफान भाई शुक्रिया, थैंक यू सर। ब्यूटीफुल स्मैश, लवली डिफेंस अगेन, वेल सेट अप। उस्मान फरियाद, दिस इज अ कट शॉट यू कैन से, क्रॉस कोर्ट अटैक। 8 ऑल। ادریس की सर्विस रिसेप्शन हुई, सेट हुआ बॉल। व्हाट अ स्पाइक, दिस इज قاری जनेद। 9-8 पहला ही सेट और कांटेदार टाकरा। राउफ वेल सेट अप, उस्मान शानी वेल प्लेड, गुड डिफेंस। मैच रेफरी के विसल, फाउल अगेन। 9 ऑल। राउफ करेंगे सर्विस, शानदार सर्विस, रिसेप्शन हुई और ज़ुबैर गुजर ओवर बॉल था, फायदा उठाया। 10-9। राउफ रेडी अगेन नंबर 13, अच्छी रिसेप्शन, वेल सेट अप। फारूक और जबरदस्त मैच थी, अच्छा ब्लॉक रहा। फिर से हुआ बॉल, एक्सपीरियंस मैन एंटीना का टच कर गया, बॉल अनलकी रहे। 11-9। राउफ सेट रेडी अगेन। 11-9। वेल सर्विस, अच्छी रिसेप्शन, उम्दा सेटिंग और एक बार फिर गलती हुई यहाँ पर। हालांकि भाई शुक्रिया। सईद इकबाल, वेलकम मिस्टर सईद इकबाल। खुश आमदीद कहते हैं आपको पंजाब मैच में। वेलकम टू पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और नाइस अटैक बाय उस्मान शानी। सईद इकबाल बैडमिंटन के बड़े ही बेहतरीन प्लेयर, सफरवाल से में जान कर चुके हैं। मोहम्मद मुजाहिद शुक्रिया। मिस्टर कैसर भट्टी, आमिर खान भाई शुक्रिया आपका। पाकिस्तान वापडा लाहौर बमقابلہ पाकिस्तान वापडा पेशावर। वेल प्लेड ज़ुबैर। زرناب खान नंबर 10, बासी। राउफ अगली सर्विस, अली भाई शुक्रिया। मोहम्मद मुजाहिद थैंक यू। ब्यूटीफुल अटैक, قاری जनेद ऑन फायर। 10-14 शुक्रिया आपका। फारूक सवात रेडी फॉर सर्व।
NTDC لاہور کی طرف سے زرناب خان اسپائک سرو اسٹریٹ ٹو نیٹ وائڈ فار پشاور 1150 بڑے بہترین سٹارز اسپیشلی قاری جنید اچھی سروس قاری جنید کی ویل سیٹ اپ میسیو اٹیک بائی عثمان شانی گوچر شانی ملک بھائی شکریہ قاری جنید گریٹ ویل پلے سروس کوٹ لائن سے باہر سروس کریں گے فاروق آزا کھیل پاکستان کلر اسد نواب وعلیکم السلام فاروق آزا کھیل اسپائک سر اچھی ریسیپشن کراس کوٹ اٹیک تھینک یو مسٹر فاضل برکی باسط مانی اچھی سروس ویل سیٹ اپ سینسبلی پلیڈ گڈ ڈیفینس پھر سیٹ ہوا بال عثمان شانی کے لیے شاندار بلاک زبردست ٹریٹمنٹ ویل پلیڈ ادریس 18-12 ویل سروس بہترین سیٹنگ زبردست سمیش اور فال میچ ریفری کا اشارہ 13-18 سروس کرے گی ٹیم پشاور راجا ٹیم پشاور ریڈی فار سر بہترین سروس اچھی سیٹنگ عثمان نشان علی thanks to all of you welcome to all of you sports complex پشاور والی بال کا شاندار ٹاکرا پشاور بمقابلہ لاہور دونوں ٹیموں کا تعلق پاکستان واپڈا سے عثمان شانی پشاور سپورٹس کمپلیکس میں یہ شاندار ٹاکرا شاندار بلاک زبردست ڈیفینس انسائڈ ہوا بال زبردست ویل پلیڈ زرناب خان شانی بیوٹیفل سروس عثمان شانی کی سروس لولی سروس ونس اگین جواد خان تھینک یو عثمان شانی ریڈی فار سرو اگین بیوٹیفل سروس اچھی ریسیپشن کمال کی سیٹنگ زبردست سمیش لیکن فال میچ ریفری کا اشارہ 23-13 اشتیاق گجر بھائی شکریہ آپ کا عثمان شانی کریں گے سر سمی بھائی ویلکم پوائنٹ اگین فار عثمان شانی 24-13 سیٹ پوائنٹ 13 تھینک یو مسٹر فیصل وہاب سریر خان اچھی سروس ریسیپشن ہوئی ویل پلیڈ زرناب خان لیفٹ جاب گڈ ڈیفینس well set up again beautiful well played both teams Usman Shani beats again پہلے سیٹ کا خاتمہ NTDC لاہور پہلا سیٹ جیتنے میں کام یاسر علی بھائی شکریہ لاہور حسین ویلکم پہلی سروس دوسرا سیٹ اچھی سیٹنگ lovely defense well played پھر کراس ہوا بال زرناب خان beautiful well played زرناب خان one love NTDC لاہور کی طرف سے زرناب خان شرٹ نمبر 10 ready for serve strike serve by زرناب خان hardly received nicely crossed good defend well set up again عثمان شانی بلاک کر دیا گیا عثمان شانی کو سروس کریں گے فاروق سوات نظریان بھائی شکریہ فیروز وٹوا سے تھینک یو اچھی سیٹنگ lovely smash again by عثمان شانی زبیر گوچر ریڈی اگین اچھی ریسیپشن فاروق کی سیٹ ہوا بال lovely smash good defense well set up what a cross good defense again پھر سیٹ ہوا بال فاروق سریر اچھی سروس ریسیپشن ہوئی عمدہ سیٹنگ عثمان شانی کے لیے زبردست میچ لولی ڈیفینس ون اگین بائی سریر خان پھر سیٹ ہوا بال باسط علی مانی ویل پلیڈ اور میچ ریفری کے وسل فال اگین باسط علی آن سروس 3 آل کے ساتھ سروس کریں گے فاروق آزا کھیل پاکستان کلر شکریہ مسٹر ذوالفقار خان ویلکم ٹو پنجاب میکس علی بھائی تھینک یو بشر ٹو پاکستان نیوی میں سروس آؤٹ 4-3 4-3
सर्विस करेंगे उस्मान शानी. Spike serve, reception, well set up. Oh, beautiful smash. But away from the court, I think. Yes, it is. 5-3. Usman Shani की सर्विस. Farouk की reception. Set हुआ ball. Sensibly played. Very well used of mind. बेहतरीन सर्विस. ऐसर पॉइंट फॉर पेशावर 5-1. इन्हीं का मैच वेट करना पड़ेगा. ये अच्छी सर्विस सुंदर रिसेप्शन. राउफ की सेटिंग. Sensibly played again by Zernaab Khan. ادریس جٹ نمبر 17 6-5. रिसेप्शन लेकिन ओवर बॉल था. पॉइंट मिला जुबैर गुजर को. 8-5. ادریس جٹ نمبر 17 ready again. Another good service. Reception is the fun. عمران سلطان. The defense. Rauf well set up. Usman Shani. Beautiful smash. Lovely defense. Let's send the ball. फारूक और गलती कर बैठे फारूक. 8-5. ادریس جٹ अगली सर्विस. इमरान सुल्तान की रिसेप्शन. सेट द बॉल. फारूक और ब्लॉक हुए फारूक. अच्छी रिसेप्शन. कारी जुनैद की सेटिंग. सेंसिबली क्रॉस. गुड डिफेंस. वेल सेट अप अगेन. और एक बार फिर बीट कर दिया ब्लॉकर्स को. समझदारी का मुजाहिरा. और टाइम ادریس جٹ नंबर 17 10-5 के साथ सर्विस. वसीम की रिसेप्शन. सेट द बॉल कारी जुनैद के लिए. जबरदस्त हमला. गुड डिफेंस. वेल सेट अप. स्मैश टच आउट करवाने में कामयाब रहे इस दफा. 11 प्रेस वजीर शुक्रिया. 11-5. रिसेप्शन. What a game. Diving effort. Good defense. Beautiful smash. Lovely defense again. Foul decided by the match referee. 12-5. Another good service. अच्छी reception. Beautiful attack. The man in form Qari Junaid. Well played. अच्छी सर्विस कारी जुनैद की. रिसेप्शन हुई. शानदार सेटिंग. What a spike. Lovely attack. Zernaab Khan 13-13. Well left by Farouk Samad. 7-13. Akhtar number 9 ready for serve. अच्छी सर्विस. अच्छी रिसेप्शन. बेहतरीन सेटिंग. परफेक्ट ब्लॉक. दिस इज फारूक पाकिस्तान कलर. मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया फारूक ने. 8-30. फिर अच्छी सर्विस. राउफ बेहतरीन सेटिंग. जबरदस्त मैच. वेल स्ट्रॉन्ग. Another foul again. 14-8. जरनाब खान करेंगे सर्विस. 14-8. शॉर्ट सर्विस. रिसेप्शन हुई. सेटिंग जबरदस्त. यहाँ पर मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान. गलती हुई. पॉइंट मिला NTDC लाहौर को. Zernaab Khan ready again. 15-8. Set number 2 in progress. Best of 5. Lovely service. Well reception by Wasim. Shandar setting. Farouk. Long shot but fall I think. Yes, accepted by Zubair Gujar. Service करेंगे फारूक. Akhtar. Exception. Well set up. Usman Shani. Oh, that's a flat 6. 10-50. फारूक समान. बेहतरीन सर्विस. सेट हुआ बॉल उस्मान शानी के लिए. गलत शॉट एक बार फिर उस्मान शानी की. एक और पॉइंट टीम पेशावर. रोसामा शहीद. नजर नूर हमाल खान. बुरहान खान और अकरम जानी नहीं है जी. सेटिंग. वेल प्लेड. गुड डिफेंस. फिर सेट हुआ बॉल. लवली स्मैश. ब्लॉक आउट. Another point for team पेशावर. मैच हो रहे हैं पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में. अच्छी रिसेप्शन. मॉल की सेटिंग. जबरदस्त मैच. लवली डिफेंस. वन अगेन बाय फारूक समाद. डिफेंस अगेन. फिर सेट हुआ बॉल. बासत अली ब्लॉक हुए. एक बार फिर अच्छी सेटिंग. शानदार जबरदस्त रैली. लवली स्मैश बाय उस्मान शानी. 16-12.
खैर गुजर करेंगे सर्विस 15-12 दूसरा सेट जारी वेल प्लेड चांस अगेन उस्मान शानी गो डिफेंस फिर सेट हुआ बॉल इनटू द ब्लॉक्स लवली अटैक 6 टीमें और तमाम टीमें पाकिस्तान वापडा की हैं अच्छी रिसेप्शन उस्मान शानी की सेट हुआ बॉल उस्मान के लिए ब्यूटीफुल अटैक अगेन वेल फारूक सवात अच्छी रिसेप्शन फारूक की सेट हुआ बॉल ब्यूटीफुल स्मैश शानदार ब्लॉक राउफ का 18 वेल सर्विस शानदार ब्लॉक दिस इज ادریس जट वॉल ऑफ सियालकोट अगेन टीम पेशावर बमकाबला टीम लाहौर पाकिस्तान वापडा पेशावर NTDC पाकिस्तान वापडा ब्यूटीफुल स्मैश अगेन फारूक की सर्विस ब्यूटीफुल सर्विस अच्छी रिसेप्शन उम्दा सेटिंग सेंसिबली प्लेड बाय ادریس जट नाइस एफर्ट बाय फारूक बट इन वेन दूसरा सेट जारी NTDC लाहौर बमकाबला पाकिस्तान वापडा पेशावर लवली सर्विस अच्छी सेटिंग वेल ग्रास्ड जरनाब खान वेल प्लेड डाइविंग एफर्ट What a jump! Well played, Imran Sultan. Clever jump, good defense again. फिर सेट हुआ बॉल और जबरदस्त स्मैश लेकिन लाइन से बाहर सर्विस करेंगे उस्मान शानी Lovely service. Reception fails. Answer point again for Shani. 22-14 दूसरा सेट जारी वाला सर्विस पॉइंट फॉर पेशावर 15-22 एजेंट ऑफ वॉलीबॉल मोहम्मद जहां स्पोर्ट्स रेबा मोड क्यों ना वेलकम टू पंजाब में परफेक्ट ब्लॉक 16-22 वसीम रेडी अगेन 16-22 ब्यूटीफुल सर्विस अच्छी सेटिंग राउफ की और ब्यूटीफुल डिफेंस इमरान सुल्तान और जरनाब खान शानदार ब्लॉक 23-16 व्हाट्सअप कर देना आप नंबर 17 ادریس स्टार्ट करेंगे सर्विस रिसेप्शन हुई सेट हुआ बॉल और लवली स्मैश قاری जनेद ऑन फायर अगेन व्हाट अ गेम बाय قاری जनेद थैंक यू वेलकम कदीम ज़ादरान भाई आप प्लेयर्स के साथ रब्ता करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको गाइड करेंगे वो ज़ेब खान भाई शुक्रिया और एन आफ्ताब जानी थैंक यू अगर मेरे लायक कुछ हुआ तो मुझे आप व्हाट्सएप पर रब्ता करना मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह दे दूँगा और फारूक सवात